Pak Peter. Sekali lagi terima kasih kepada anak-anak. Ya, bagi saya gedung ini sangat bagus dan indah. Tapi yang lebih penting itu adalah anak-anak di tempat ini. Ya, kami sangat bangga dengan kalian. Biarlah Tuhan memberkatimu, sehingga ketika engkau bertumbuh dewasa, sehingga bersama-sama dengan kami engkau punya visi yang sama. Bagaimana Injil diberitakan sampai ke ujung Indonesia. Saya mewakili KIPEC International sekali lagi menyambut Anda semua. KIPEC bukan hanya ada pelayanan di Indonesia, di Panama, di Tiongkok, ada juga di Polandia, ada juga pelayanan kami di sana. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga visi terhadap Indonesia ini seperti mimpi bukan hanya diwujudkan di Indonesia, dan saya berharap bahwa di seluruh dunia dapat diwujudkan. Ya, ketika melihat bangunan ini saya ada satu getaran dalam hati ya. Di dalam Mazmur 126, seperti orang-orang dalam pembuangan kembali ke Sion, seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan sukacita, ya, dan juga bersorak. Di orang-orang luar sana akan berkata, Allah Yehova telah melakukan pekerjaan besar di tengah mereka. Ada 2 poin penting yang mesti kita perhatikan. Yang pertama itu adalah dari sudut pandang kita. Saya 2015 telah sampai ke Indonesia. Tuhan memberikan satu mimpi kepada saya, satu mimpi yang mustahil. Tetapi pelan-pelan mimpi ini menjadi kenyataan. Seperti bangsa Israel, ketika mereka pulang kembali ke Sion, mereka berpikir selamanya tidak akan punya kesempatan seperti ini. Ini adalah mimpi mereka yang sangat lama. Mereka berpikir ini tidak mungkin dapat diwujudkan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. Ketika orang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka saya ingin menarik mimpi ini menjadi lebih panjang. Ya, tadi Pak Handi juga sudah mengatakannya. Bukan hanya telah selesai pelayanan ini. Ya, di sudut yang lain bahwa ini barulah permulaan. Di kalimat yang terakhir adalah Tuhan Allah telah melakukan hal besar bagi mereka. Ini bukan dari sudut pandang kami. Ini adalah orang-orang luar, orang-orang kafir berkata. Ya, orang-orang di sekitar kita. Mereka melihat apa yang kita lakukan. Mereka mengatakan bahwa Tuhanlah yang mewujudkan itu. Ini adalah mimpi dan alasan yang paling besar untuk kita bersorak. Kadang-kala kita mau memberitakan Injil sangat gampang. Apalagi orang yang punya karunia ya, ketika dia ngomong sangat enak didengar.
Yang paling penting bagi saya itu adalah bagaimana khotbah itu dihidupi dalam kehidupan kita. 当别人看到我们的时候， Sehingga ketika orang lain lihat kita, 他们讲 mereka akan bilang, 耶和华为他们做的大事。 Tuhanlah yang melakukan pekerjaan besar di tengah-tengah. 我现在在这个地方巴达达让， Ya, di tempat ini di Batang Tanam, 从2017年开始， pada tahun 2017 dimulai, 很多邻舍、很多邻居、很多社区就开始注意我们在做什么。 banyak orang-orang di luar sedang memperhatikan apa yang akan kita 我 kerjakan. 们把地推平了， Ketika kita meratakan tanah, 那个房子盖起来了， ketika bangunan sudah 现 didirikan, 在做什么？ apa yang mau mereka 我鼓 lakukan? 励你们， Jadi saya menyemangati Anda, 现在这个新的开始， ini permulaan baru, 我们为什么要做一个好的见证？ kita harus menjadi saksi Tuhan yang baik. 我记得我第一次来印尼的时候是2005年， Ini adalah pertama kali saya datang ke Indonesia tahun 2005. 其实来的时候我都不知道做什么， Pada waktu datang saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. 但很奇怪，神很快就给我一个意向， Tapi sangat aneh karena dengan segera Dia memberikan saya satu 福音要遍传整个印尼， visi itu adalah Indonesia bagi kemuliaan. 听起来有一点压力， Ya, kedengarannya ini sangat ada beban berat. 也有一点难度， Ya, juga tingkat kesulitannya 但 tinggi. 是我们相信，我们一起做的话， Tapi saya percaya kalau kita melakukannya bersama-sama, 真的看到这个梦慢慢的实现。 kita bisa melihat mimpi ini pelan-pelan menjadi kenyataan. 跟我们提过，我们的策略是7个地方， Ya, tadi udah disebutkan bahwa kita memiliki strategi akan ada di 7 tempat. 我们现在准备去利亚， Kita sudah bersiap ke Nias 再去苏拉威西， dan juga ke Sulawesi 再去巴布亚。 dan juga Papua. 我真的很希望这个福音可以传遍整个印尼。 Sangat rindu bahwa Injil kabar baik ini diberitakan sampai ke pelosok. 其实不是只 K 北在做， Bukan hanya Kipek yang bekerja, 我们 K 北到处鼓励很多地方跟我们一起做。 Kipek juga menyemangati orang-orang lokal untuk bersama-sama dengan kita. 他们不需要是我们 K 北的团队里面， Mungkin tidak termasuk dalam bagian Kipek, 那我们动了神的团队里面。 tapi kita adalah timnya Tuhan. 我在分享，因为有些人没有听过 K 北的意向。 Ya, saya harus menceritakan ini karena mungkin ada yang tidak tahu visi daripada Kipek. 我们主要做3方面的。 Kita memiliki 3 bagian pekerjaan. 第一，我们一定要关心社区的施工。 Ya, kita memperhatikan lingkungan sekitar. 他们看不到上帝，摸不到上帝。 Mereka tidak bisa melihat Tuhan, menyentuh Tuhan, 他们看到你，摸到你。 tapi mereka bisa melihat dan bisa meraba engkau. 跟他讲每一句话，你跟他每个笑容，他都看到。 Kamu tersenyum kepada mereka, kamu berkata kepada mereka, mereka lihat. 你说生意的手段，你对人的做法，他们都看到。 Apa yang engkau lakukan terhadap orang lain, itulah yang dilihat oleh orang-orang. 你有没有爱他，你有没有关心他，都看到。 Kamu peduli dengan dia, kamu mengasihi dia tidak, mereka tahu. 很重要，我们关怀整个社区。 Jadi sangat penting untuk peduli kepada lingkungan sekitar. 第二，我感觉教育很重要， Yang kedua, saya merasa bahwa pendidikan sangat penting. 所以我们到处希望都可以把教会跟学校盖起来。 Jadi kita sangat-sangat rindu gereja memiliki sekolah. 从小孩子从小就认识上帝， Supaya anak-anak dari kecil mereka boleh mengenal 我 Tuhan. 相信他们一生都不会偏离。 Maka mereka sampai seumur hidupnya tidak akan menyimpang. 我知道很多家庭可能在这里，小孩子都没有去上课， Ya, saya tahu bahwa di sini ada banyak keluarga-keluarga di sini yang anak-anaknya tidak sekolah. 我也希望你们，我们现在有学校了，可以鼓励他们小孩子都可以上课。 Saya rindu bahwa engkau menyemangati anak-anakmu juga untuk boleh terus sekolah. 那我们也很喜欢推动这个宣教， Kami juga sangat senang untuk melakukan mobilisasi misi. 我们可以说是外国人， Kami adalah orang luar negeri. 我们不会讲印尼话， Kami tidak bisa bahasa 我 Indonesia. 们很多文化也不懂， Kami tidak tahu budaya. 但是我们的主是一个主。 Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang 我 sama. 相信，如果我们合作的时候，我们可以一起做。 Saya yakin kalau kita bersama-sama bekerja, kita bisa 有 melakukannya. 些是你们可以做的，我们不可以做； Ada yang Anda bisa lakukan, saya tidak bisa. 那也许有些是我们可以做的，你现在目前还不可以做。 Mungkin juga ada yang kami bisa lakukan, kamu 我 tidak bisa. 们连在一起做的话， Tapi kalau kita sama-sama, 我们可以做很多很多。 kita bisa melakukan banyak hal. 所以我们到处去很多地方讲这个宣教， Jadi kita pergi ke banyak tempat untuk pekabaran Injil. 有些是特别对教牧同工， Ada kalanya kita merangkul pendeta-pendeta untuk bersama-sama 青少年、 dan juga untuk kaum muda, 大学生， kelompok mahasiswa. 就鼓励他们起来。 Kami menyemangati mereka untuk bangkit. 上个礼拜我们刚刚在马拉也有这样的聚会，
Minggu lalu kita mengadakan mobilisasi misi ini di 我 Malang. 们一定要本地人起来， Kami ingin orang lokal bangkit. 我们需要你们， Kami butuh Anda. 我们才可以把这个梦实现。 Barulah kita bisa mewujudkan mimpi 我 ini. 记得我第一次来这个加利曼丹的时候是2005年， 2015 adalah kali pertama saya datang ke Kalimantan. 那个时候我们也不认识很多人， Kami tidak kenal banyak orang, 但是神给我们的感动， tapi Tuhan menggerakkan kami. 我们也不知道在加利曼丹在哪里开我们的中心。 Nah, kami juga tidak tahu kok di Kalimantan mana kami akan bikin Christian Center. 那个时候我已经开始这个宣教的推动， Waktu itu kita sudah melakukan mobilisasi misi, 我还在到处找地方， terus cari tempat. 地方可能对我来讲不是最难， Bagi saya, tempat bukan hal yang paling sulit. 最难的是找到同心人， Paling sulit itu adalah menemukan orang yang sehati. 有人愿意